Okay, continuing to the next skill is skill 41 that is talking about irregular plurals of noun. Mari kita lihat explanation dari skill ini. Now read along with me. Many nouns in English, banyak kata benda dalam bahasa Inggris have irregular plural. Kata jamak yang berubah-ubah, irregular plural. And this irregular form dan bentuk kata yang berubah-ubah ini bisa menyebabkan kebingungan in written expression questions on the TOEFL test. Irregular forms, bentuk yang berubah-ubah ini that are the most problematic are yang paling membuat masalah are plural form, bentuk jamak that do not end in s, yang akhirannya tidak s. Biasanya kalau bentuk jamak akhirannya kan s ya. Contoh book adalah tunggal jika jamak menjadi books. Nah, ini tidak ada s-nya. Example, different criteria was used to evaluate performers. Nah, di contoh ini, plural noun kriteria tampaknya singular. Because it doesn't end with S, karena akhirannya nggak ada S. You might incorrectly assume, kamu pasti secara salah gitu ya, mengasumsikan kalau kriteria adalah singular karena tidak ada akhiran S atau no final S. However, kriteria is a plural noun. Bagaimanapun si kriteria ini adalah bentuk plural kata benda yang jamak. The singular verb was used is incorrect. Nah, kata kerja yang mengikutinya was menjadi salah karena plural tidak menggunakan was. The verb should be the plural form adalah were used. Jadi harusnya digunakan were, bukan was. Now, take a look the following chart. List the irregular plural that you should become familiar with. Mari kita lihat bentuk-bentuk yang berubah-ubah dan jamak, kita harus familiar dengan bentuk tersebut. Di tabel ini sudah dirangkum apa saja itu irregular plural. For example, man menjadi man, sama bacaannya tapi tulisannya beda. Woman, woman, food, feed, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice. Akhiran n bisa child, children, ox, and oxen. Singular, deer, deer, fish, fish, and so on that you can read on the table by yourself. Or you can take a picture to help you memorize it about the irregular plurals. Now, let's take a look the example of exercise. Each of the following sentence, masing-masing contoh kalimat ini ada paling tidak satu kata benda dengan irregular plural. Mari kita circle, lingkarin kata bendanya dengan irregular plural, kemudian indikasikan kalimat tersebut benar apa salah. Number one, parenthesis is needed around the expression. Nah, apakah parenthesis adalah singular atau plural? Nah, kita lihat di sini contohnya, parenthesis di sebelah kiri ini berarti ini singular, karena ini tandanya ya is menjadi es. Di sini berarti singular, ini plural. Karena di sini soalnya parenthesis, harusnya dia bukan pakai is tapi are. Jadi kita tinggal melihat kalimat yang ada di latihan ini ke kolom tabel atas. Next, he wants to go on a fishing trip this weekend because he has heard that the fish are running. Nah, fish sama aja bentuknya. Di sini benar karena fish nggak mungkin ada satu dalam air begitu ya, pasti bergerombolan. Apalagi kalau orang mau pergi fishing trip pasti ikannya banyak, jadi pakainya are. Udah correct.
Now, number 3, mesti kebantu the syllabi for the courses is included in the packet of materials. Nah, here the syllabi is the noun. Now take a look. Syllabi is plural or singular? Syllabi, here are syllabus and syllabi. Berarti syllabus singular, syllabi is plural. So the verb is also plural. But the verb here is singular. Syllabi with is. So it's not correct. So number 3 is incorrect. Number 4, the diagnosis that he heard today were not very positive. The diagnosis is the noun. Let's take a look to the table. Diagnosis is singular. Diagnosis with E is plural. The exercise written in diagnosis. Latihannya kan diagnosis. Jadi harusnya pakainya singular. Sementara di sini were. Were kan plural ya. Jadinya incorrect. And so on, that you can have practice by your own. But you do not need to submit the exercise on the Scalsa. Karena yang harus dikumpulkan yang tadi saja. Because this is a bit easy to understand. Hanya skill 40 dan 39. So let's continue to skill 42.